ମଣିଷର ଭାବନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜୁନ ମାସ 19 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସ 5 ଦିନ, ଗୁରୁବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 4:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନବମୀ ଆଜି କ୍ଷୟାଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:10 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 6:22 ଅପରାହ୍ନରେ। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଐଶାନ କୋଣେ ଦିବା 7:05 ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଯୁଗ୍ନି ରହିବ, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 4:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯୁଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦିଗେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ନବମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନଡ଼ିଆ, ତତ୍ସହିତ ନାଉ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କବାଟରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପ୍ରତି କବାଟରେ ଦେବତାମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି କବାଟରେ କପଡ଼ା ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 1:29 ଅପରାହ୍ନ 6:22 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାହୁ କାଳ, କାଳ ବେଳା ଏବଂ ବାର ବେଳା, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:05 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା, ସେହିଭଳି ଦିବା 9:37 ଦିବା 12:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:07 ରାତ୍ରି 9:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆରାମ ସହକାରେ କରିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବରଂ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ସହିତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରକୃତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ କି ବିଶେଷ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଯଦି ରଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସତ କଥା ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ଏହି କଥା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ,
तेणु निज भितर यहाकू बसी समाधान करंतु आवश्यक स्थले टिके चुप रहिले परिवार संबंध भल रहिबो। आज मेष राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति देखिले जहाँकि आपण कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु अर्थजनित निष्पत्ति पाई आज भल दिन होई न पारे। तेबे दैनंदिन जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करंतु एवं व्यापार रे आपण लाभ करिबा पाई समस्त बुद्धि प्रयोग करंतु। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज टिके अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण सफलतार दिन। आज बहुत सक्रिय होई पारिबे निज कार्य क्षेत्र रे। आपणकर कार्य आज आत्मविश्वास सहकारे सकारात्मक सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य आपण आगो को बढ़िबा सहित निजर चाकरी क्षेत्र रे कार्य करुथुले निजर प्रतिभा परिप्रकाश करि पारंती जहा कि समाज आगरे जणे आपण प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं प्रशंसार योग्य बनै जाई पारंती वृष राशि व्यक्ति। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित आज वृष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग रही जहा कि पाठ पढ़ा पढ़ी रे सफलता सहित इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित भल कृत कार्य करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मधुर संपर्क बा भल वार्तालाप करिबा पई पूर्ण शुभयुग रही। तत्सहित नूतन प्रेमर वार्तालाप सृष्टि करिबा पई आज निश्चित एक उत्तम दिन होई पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गंक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। तेबे व्यापार वाणिज्य पई आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभयुग रहुची। तत्सहित पूर्वरु देइथिबा अर्थ आज फेरी पाइबार जहा कि आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची जहा आपणक राशि चक्र रु वृष राशि व्यक्तिंकर। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा समाधान होबार आज जहा कि आपण भाग्य राशि रु जणा पडुची। तेबे वृष राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही 4 भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपणकर अनेक प्रतिबंधक सत्वे मध्य आपण कार्य गुडी को अति सहजरे करिवे एवं आत्मविश्वास सहकारे करिवे आनंदित होबे से कार्य रे। आपण बहुत किछि आज कार्य सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्ति टिके गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति पई आज दूरता अवलंबन करंतु कारण आपणकर मानसिक स्थिति केतेकांश रे अस्थिरता आडको अग्रगति करिवो। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य क्षेत्र रे आपण निश्चित सफलता पाइबे एवं कार्य गुडी को अति सुखमय परिवेश रे करिवे। चाकरी संबंध रे कार्य मिथुन राशि व्यक्ति निश्चित आपण आगो को बढ़िबार शुभ युग रहुची। तत्सहित आपणकर कार्य कौशल दृष्टि आकर्षण समस्तक आगरे होई पारे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती निश्चित आपणक पई आज उत्तम दिन होई पारे। निजर जीवन साथी सहित आज मधुर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुजोग रहुची। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्ति नूतन प्रेम पई आज आपणकर भाग्य साथ देई पारे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले आपणकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। निज भितरे पूर्वर जदि किछि समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथबा व्यक्ति निश्चित भाग्य आपणकर उत्तम युग परिवेश सृष्टि करुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग परिवेश बनौछि।
आज मिथुन राशि व्यक्ति आर्थिक कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे आज निश्चित रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नहीं, कारण परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़िबार जुग बनाउछि। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर प्रत्येक कार्य अनुकूल हबा भारी कष्टकर। कार्य रे चाप बढ़ी पारे, दैनंदिन कार्य गुड़िक अस्थिरता आड़ को अग्रगति करि पारे, मानसिक स्थिति जहा कि स्थिरता न रही पारे कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर जदि मानसिक अस्थिरता रहुची तेणु आपण निश्चित प्रार्थना करंतु, आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करंतु, किंबा कर्कट राशि व्यक्ति प्रवचन किंबा संगीत शुणंतु, देखिबे मन स्थिर हेबो एवं कार्य सफलता आड़ को अग्रगति करिवो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित उपरस्थ ऑफिसरंक सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। कौनसी तांको सहित कलह जुक्ति तर्क करंतु नहीं, कारण आपणकर एही जुक्ति तर्क महंगा पड़ी पारे परवर्ती स्टेप रे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे विशेष सफलता पाई न पारंती, जहा कि आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आज आपणकर पढ़ापढ़ी रे अस्थिरता अवलंबन करि पारंती, तेणु निश्चित निजर पाठ पढ़ा प्रति ध्यान दियंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती सेमानकर नकारात्मक भावना अधिक देखा देबो। विशेष करी पार्टनरंक प्रति आपणकर विश्वसनीयता कमी जाई पारे, तेणु आपण निश्चित निजर भल पाइबा बा भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। कौनसी खराब कथा बा कटु कथा कहंतु नहीं, जहा परवर्ती स्टेप रे आपणकर संपर्क खराब होबार चांस बनई दे पारे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क निज भितर किछि मनांतर बा जुक्तितर्क कलह सृष्टि करि पारे, तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति जहा कि आपणक पई विशेष भल नाही, तेणु आपण अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति आज नियंतु नाही। तेबे जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती ध्यान पूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु, ताहा आपणक पई भल हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर परिवार वर्गंकर स्वास्थ्य नै आपण टिके चिंता बढ़ी पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई निश्चित ध्यान एवं संयमता सहकारे कार्य करंतु। काहाकू खुशी रे प्रतिश्रुति दियंतु नाही। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई बहुत थर भाबी चिंती निष्पत्ति नियंतु, किंबा दूरता अवलंबन करंतु, जहा सिंह राशि व्यक्ति पई भल हेबो। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर कार्य अतिरिक्त चाप बढ़ी पारे, जहा पई आपण अस्थिरता आड़ को अग्रगति करि पारंती सिंह राशि व्यक्ति। तेबे सिंह राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप को कमेइबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले कार्य रु टिके रेस्ट नै पुणी कार्य करंतु, देखिबे आपणकर जो कार्य चाप रहुची ताहा मध्य जणा पड़िबो नाही। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आपण जदि चाकरी संबंध रे कार्य करूछंती निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। केतेकांश रे आपणकर कार्य त्रुटि होबार चांस रहुची, तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज शुभ जुग परिस्थिति बनौची। राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिबा व्यक्ति टिके निजर जहा कि कर्तव्य बा कार्य को कौनसी अस्थिरता बा जुक्तितर्क भितरे पुरांतु नाही। आवश्यक स्थले स्थिर रुहंतु, जहा आपणकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र भल रहिबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे निज भितरे भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। परिवार वर्गंक सहित केते मनांतर आसीबार चांस रहुची,
तेणु यह प्रति ध्यान देले आपणकर प्रेम संपर्क सहित परिवार संपर्क मध्य भल रहिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण आशा अनुଯାयी लाभ न पाई पारंती जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज कौन रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर मानसिक अस्थिरता अधिक देखा देबो। तेणु यह प्रति ध्यान देले आपण संपूर्ण फिट रहिबे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 7, भाग्य रंग आपण जहाँ कि बैगण रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकर प्रत्येक कार्य सुरुखुरे हबो। आपण आशावादी अधिक रहिबे एवं सफलता मध्य पाइबे। निज लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँ कि आपणकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभयुग परिस्थिति बनौची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य आपण निश्चित निर्धारित समय अनुसार कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तत्सहित आज सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबो। तांको द्वारा आपणक कार्य अनेक प्रकार सफलता एवं आगक बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती सेमानक पई उत्तम जुग रहुची। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जो माने जड़ित अछंती इंटरव्यू एग्जाम देबे सेमानक पई पूर्ण शुभयुग परिस्थिति बनौची। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करुछंती निश्चित निजर कार्य कौशल प्रतिभा देखई जहाँ कि आपण समस्त आगरे जहाँ कि प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निजर जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो। निज भितर मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे जो माने नूतन प्रेम पाई किछि कथावार्ता करुछंती टिके आज दिनटी दूरता अवलंबन करिले सेमानक पई भल हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। कौनसी समस्या जदि पूर्वरु थिबो ताहा आज समाधान हेबार जुग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर आर्थिक दृष्टि देखिले आपणकर अर्थजनित कौनसी समस्या रहिबो नाही। पूर्वरु जदि अर्थजनित किछि समस्या थिबो ताहा आज निश्चित समाधान होबार चांस रहुची। तेबे व्यापार वाणिज्य जदि आपण करूछंती अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5, भाग्य रंग आपण जहाँ कि नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर मानसिक स्थिति भल रहिबो। निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबे किंतु रणनीति प्रस्तुत करी कार्य करिले प्रत्येक कार्य आपणकर सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। आज तुला राशि व्यक्ति निश्चित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आपणकर भाग्य साथ देउछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे अनेक चाप सत्ते मध्य आपणकर कार्य आगको नै कार्य करिवे एवं समय अनुसार निश्चित निर्धारित समय अनुसार कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता देखा देबो। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करुछंती निश्चित कार्य कौशल अनेक मानकु दृष्टि आकर्षण करई पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति निश्चित आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिबो एवं मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुजोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे आपणकर भाग्य जहाँ कि शुभयुग परिस्थिति बनौछि जहाँ कि आपण सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज भल दिन होई पारे जहाँ कि मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे जो तुला राशि व्यक्ति नूतन प्रेम पई किछि कथावार्ता करिवा पई आज शुभयुग परिस्थिति बनौछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि आपणकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित आज अनेक प्रकार लाभ पाइबे। तेबे पूर्वर जदि किछि अर्थजनित समस्या थिबो बा किछि आपणकर क्षति हेइथिबो
ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭାବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇଦେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ ବନଉଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଆଜି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କାରଣ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳତା ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବ। କୌଣସି ଗଭୀର କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧାର ଉଧାର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ
ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହିଛି। କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବୋଧେ ହୁଏ ଆପଣ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର ପାଇବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ଯାହାକି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ଯାହାକି ମନାନ୍ତର ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ କଟୁ କଥା କହି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ହେବେ, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉପରସ୍ଥ ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଗ ରୁଷରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ହବ, ଅନେକ ଗାଳି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ତ୍ରୁଟି ଜନିତ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପାଠ ପଢା ପଢିରେ ଆପଣ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ୍ଷତି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण एक सफलतार दिन होई पारे। आज उपयुक्त निष्पत्ति नबा भाग्य आपणकर पूर्ण सहयोग करुछि। अधिकांश कार्य आपणकर सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य अनेक सफलता पाइबे। विशेषकर सहयोगी माने आपण को हाथ बढ़ाइबे साहाय्य करिवार। एवं मीन राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को अनेक प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रही। आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी निश्चित आपण को भल वातावरण एवं प्रेरणादायक जहाँकि उत्साहित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुले आपणकर उत्साह बढ़िबो जहाँकि आपण जने प्रतिष्ठावान धैर्यवान व्यक्ति रूपे परिचित होई पारंती। तेबे मीन राशि व्यक्ति जो माने शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिवो सेथिरे अनेक प्रकार सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क देखा देबो। तत्सहित आज उत्तम वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुजोग रहुची। नूतन प्रेम कथबार्ता पई आज भाग्य आपणकर साथ देउछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर परिवार संपर्क भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो आज निश्चित निज भितरे समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार टंका संचय करिबा सहित आपणकर अर्थ कारोबार विशेषकर व्यापार वाणिज्य लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई भाग्य आज शुभयुग परिस्थिति बनौछि। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग कमला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दौछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।